ये हो साला एते प्रेशर बारी आहा पूरा प्रेस कर पचड़ रे पूरा पासी जाई जे उफ की दुर्गंध रे साला आमिलिया बास ए पाखरे नटी नाଳ କିଛି କୋ ପଟ ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି हे सेनापति की वजह से अरे कौन क्षति करते मो माँ बापा कौन पाई तांको जीवन में भरी तेलु से दुखर श्रावण अरे जवाब दे दिग्विजय सिंह जवाब दे कौन पाई आउ से दिन मोर आखि सामने मो साड बापा को आठाई कुकुर बोले पकेलु मत केते कष्ट जंत्रणा मु जानी आज ठीक सेमती तू आठाइबो आउ कुकुर बोले भुकेबो आ मो देखा चाहे तथा केते कष्ट आ जंत्रणा अनुभव मु देखा चाहे शीघ्र आंठाई पड़ दिग्विजय सिंह अरे आंठाई पड़ भाई आंठाई पड़ से कोन से दिन मो बाबा को कहथिल ना को बारी बारी अंठाओ मो बाबा को कहथिल ना से आंटी सेमती की जमाना जमाना फेकिबा पई चले सागो अबे एने भोकिबा आरंभ कर भोगबे कुकुर वाली भोग ओ वाओ 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 आ बोलिया आ चट अनुरे लाले तते कोन निमंत्रण करबा पड़िबो ना मु बिना निमंत्रण भोजी भातर मु आग अच्छा हाँ भोजी आग युद्धर पचे मु जो जगह फास्ट टाइम पहुंची जाए मोर जट पूरा आ ताहले तो कार्यटा कोन करबा को हबो କାର୍ଯ୍ୟଟା ପଳେଇବା ଆଉ पळेबा ଯାଅ ପଳେଇବା पळेबा नुहे आंठाई कुकुर बोले भुकिबा ହେ ମୁଁ ବି କୁକୁର ହେବି हां ଫସିଗଲି ଆଉ सामुका ताको सेमते कहले से बुझिबानी अच्छा ताको बुझाई दिया केमते आंठाई बाकु ଭାଇ आंठेबुनी एने आरंभ कर हला केमिति कुकुर माने भुकंती आरंभ कर बे भोगबे ଫସିଗଲା ରେ ହେ ଜଟ ପାତ୍ର ଫସିଗଲା ଗୁର୍ଜି ଭଟାରେ ଫେରିବାର ନାହିଁ ବାଟ ଯେନ୍ତା ମାଡ଼ କେ ସେନ୍ତା ଫାଟ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଛାଡ଼ବି ନାଟ ନିଜେ ଜଟ सामुका तमे कोन कुकुर माने एमिति भुकिबार सुनिछ अरे ना तो मु एमती कुकुर भुका केबे तो सुन नथिली से दिन कोन कहथिला स्केल रे नोट रे भुकिबा पई हां हां आज से केमिति नोट आ स्केल रे भुकुछ एने सुनिबा दिग्विजय सिंह रे दिग्विजय आम जीवन रे दुखर साबण भरी जाए कौन बा लाभ पाइलु भानुची मो गोटे महापापी मो जो पाप करिछि मो पापर प्रायश्चित नाही थरुठे मते क्षमा करि दियो निश्चय मो पापर प्रायश्चित करिबी तू जो पाप हाँ। करिछ सेई पापर कोनोसी भी क्षमा नाही थरुठे क्षमा करि दियंतो मो पापर प्रायश्चित कर बड़ भाई याकू क्षमा देब हां तू जदि क्षमा चाहूछ ना तो वेदमती पाखक जाई क्षमा मागि नबु महाराज मु भी गोटाए भल मनीष थिली कहीं अमनीष पालटी गली मु भी जाने किंतु मु सत कहूछे मो पापर प्रायश्चित करी मु मत थरुटे क्षमा कर दियंतो मो पापर प्रायश्चित करी हे सानो बाबू महाराज को बुझाओ सानो बाबू मत थरुटे मत क्षमा कर दियंतो केबे भी तो ए सामुका छाड़ दे किसी को करो ए दिग्विजय छाड़ दे कौन कहूछ ना सामुका सामुका हेउछि मोर भाई
ଆରେ ମୋର ଯଦି ନ ହବ କାହାରିକୁ ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ଏ ଶାମୁକାକୁ ଛାଡି ଦେ। ଏ ସାଗର ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଶାମୁକାଟା ତୋର ନାଇରେ ଏ ଶାମୁକାଟା ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ସବୁକୁ ଛାଡି କହୁଛି ଏ ଶାମୁକାଟା ଯଦି ମୋର ଛାଡିଦେ ନ ହେଲା କହୁଛି, ଏ ଶାମୁକାଟା ଯଦି ମୋର ନ ହେଲା କାହାରି ହବାକୁ ଦେବି ଏ ଶାମୁକାକୁ ଛାଡି ଦେ କହୁଛି। ମାରିଦେବି ନାଇଁ, ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ଶାମୁକା ଏଇ ଶାମୁକାଟାକୁ ମାରିବି ଆଉ ମୁଁ ମରିବି ଆରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସିନା ଆମର ମିଳନ ହେଇପାରିଲାନି ଭାଇ ଏ ଶାମୁକା ମଲା ପରେ ମୁଁ ବି ମରିବି ସଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ମହାମିଳନ ହବ ଭାଇ, ଭାଇ, ଶାମୁକା କିଛି ବି ଦେବି ଭାଇ, ଭାଇ। ଏ ମୋ ଧନଟା ଗେଲୁଟା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ମରିବି ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ହଁ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତୋଳିକି ରହିବା ଶାମୁକାକୁ ଛାଡି ଦେ କହୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ, ତାର କିଛି ବି ମାରି କରିବେ। ଦେ। ଭାଇ ଭାଇ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଗଲି ନାଇଁ ଆରେ ତୋରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଆରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ମୁଁ ଆଜିକୁ ପଡ଼ି ଆସିଥିଲି ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲି ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଶୁଣା ମତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ରାଣୀକୁ ମାରିବା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବା ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜସିଂହାସନ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଲୁ ନା ତୋରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଏବେ ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ତୋ ପରି ଏମିତି ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ଯଦି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାଟା ଠିକ ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆରେ ହେଇଯାଉ ଫାଶୀ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମହାରାଜ ସାନ ବାବୁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ ମୁଁ ହସି ହସି ସହିଯିବି ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ମୁଁ ତ ମରିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଜଣକୁ ନେବି ହଁ ମାରିଦେବି ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧୀଶ୍ୱର ପାଟି ଚୁପ୍ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନି ଓହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବୁ କିଏ ମାରିଦେବି ସେନାପତି ତୁ ବି ମୋ ରାସ୍ତାର ଘଣ୍ଟା ହନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ହାତଟା ପଛେଇବନି ହଁ ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନ ଓ ଭଗବାନ ତୋ ଘରେ ତୋ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତୋ ଭଗବାନ ଶୈତାନ ଆଉ ଏ ଶୈତାନ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ମହାଭାରତଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା আর কি ভুল করেছিল ମୋ ଭଉଣୀ কি ভুল করেছিল তোতে ভাল পাইকি ভুল করেছিল হ্যাঁ ଭଲ ତ ପାଇଲ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରତାରଣା କରି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କରିନି ପ୍ରତାରଣା ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବାହାର କରିଥିଲୁ ଶେଷରେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଏସବୁ ମିଛ ମିଛ ନୁହଁ ସତ ମିଛ ହଁ ମରିବୁ ଶଳା ଛାଡ଼ିବି ରେ ଏଇନେ ତୋତେ ମାରିଦେବି सेनापति दिग्विजय अरे मते बंचाइबाकू जाई तुम्हें बलि पड़गल तुम कहीं कल सेनापति ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିସାରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ बड़ भाई भाई तांको भितर हणाकटा ही मरीगले आमे आ कहीं मारी नरहंतर भागीदारी चाहतु हाँ रे भाई बड़ भाई तुम जो मंत्री आदित्यनाथ को कथा दी शाम्भुक आ सागर बड़ है पर बह करदे देख बड़ भाई मंत्री आदित्यनारायण पुआ ये हूँ सागर चरण ताहले ये सागर चरण हाँ बड़ भाई आदित्य नारायण पुत्र हाँ बड़ भाई बाबा आम कथा संपूर्ण हो पूर्ण हो बड़ भाई हाँ रे भाई बाबा
ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବା? କାହିଁ ବାବା ମୁଁ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଯାଇ ନା ବାବା। ନାଇଁ ବାବା ତୁ ମୋ ପୁଅ ବାବା ତୁ ମୋ ପୁଅରେ ହଁ ବାବା ମୁଁ ତ ଆପଣ ନାଇଁ ବାବା ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ତୁ ଆମ ପୁଅ ବାବା ବଡ଼ ଭାଇ ଛାଚତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇ ଫେରିଯିବା ଆମ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ସାଗରକୁ ରାଜା କରାଇ ମା ଶାବକ ଭାବେ ପାଟରାଣୀ ଆଉ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିବୁ ତୁ ନିଜେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ଆମ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଆମ ସେଇ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବା ସେଇ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣ এই সময়টা বড় বেদরদে কেবে বন্ধুটিয়ে কেবে বাঁধিনি কেবে বন্ধুটিয়ে কেবে বাঁধিনি এই জীবনটা ভারে ছন্দা ছন্দে কেবে হস দিয়ে কেবে লুহ দিয়ে কেবে হস দিয়ে কেবে লুহ দিয়ে ফুল যদি কহে মালিকু চিহ্নিনি আখি যদি কহে লুহকু জানি ফুল যদি কহে মালিকু চিহ্নিনি আখি যদি কহে লুহকু জানি কিয়ে লুহ পোছি দবা এতে দুঃখ কাই দিলু দইবা এতে দুঃখ কাই দিলু দইবা এতে দুঃখ কাই দিলু দইবা এতে দুঃখ কাই দিলু দইবা। हाँ दर्शक बंधु बर्तमान आम नाटक समाप्त हो किसी भूल किसी त्रुटि था निश्चित भाव में मार्जना करें। धन्यवाद।